बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आजकल यूनाइटेड नेशन के जनरल असम्बली का इजलास चल रहा है न्यूयॉर्क में और बहुत ज़्यादा गहमा गहमी होती है, पूरी दुनिया की नज़रें होती हैं, लेकिन स्पेशली पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हवाले से जब हम बात करते हैं, इस रीजन के हवाले से हम बात करते हैं, तो पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के ऊपर मतलब कोशिश करते हैं कि वो सबकत लेके चले जाएं और अपनी जो प्रेजेंस है वो दुनिया को दिखा सके और अपना जो मुद्दा है या जो उनके इश्यूज है उस फोरम के ऊपर उसके ऊपर खुल के बात करें। इस साल अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब वहां नहीं गए, उन्होंने वर्चुअल जो स्पीच थी वो की है और क्यों नहीं गए, वजूहात क्या थी। हमारे जो है हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब, शहरियार अफरीदी और मुनीर अकरम साहब, हमारे जो मुस्तकिल मंदूब है यूनाइटेड नेशन के, वो वहां पर मौजूद हैं। क्या हो सकता है, क्या बेहतरी आ सकती है, हमारी जो डिप्लोमेसी है उस हवाले से इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। बिल्कुल मेरे पास जो है, मेरे साथ जो है मेरे ऑनरेबल गेस्ट ने मुझे ज्वाइन किया, उनका इंट्रोडक्शन भी आप लोगों से करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे कहूंगा कि काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें। डिप्लोमेसी के हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं और मेरे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट पहली दफा मुझे मेरे चैनल पे ज्वाइन किया हुआ है। मैं कहता हूं मैं बहुत लर्न करता हूं इनसे। ताहिर मलिक साहब, आप लोग देखते रहते हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं, एनालिस्ट हैं और मतलब लिखने विखने का काम भी करते हैं, पॉलिटिकल भी, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें करते हैं। बहुत शुक्रिया सर फॉर ज्वाइनिंग द शो। वेलकम फखर, आपके प्रोग्राम में शिरकत करके मुझे बड़ी खुशी हो रही है और मैं आपको देखता और सुनता भी रहता हूँ मुख्तलिफ टॉक शोज में, हम खुद आपसे सीखते हैं। सर बहुत शुक्रिया, आप मेरे बड़े मोहतरम में मतलब आपको जब भी कभी मौका मिलता है तो आपकी बहुत सारी चीजें मैं कोशिश करता हूं उसको कोट करने की और इस तरह की चीजें, क्योंकि सर के बारे में मैं आपको अगर बता दूं तो उन लोगों में से हैं जो जिन्होंने पॉलिटिकल स्ट्रगल्स और इस तरह की चीजों को बड़ा करीब से देखा हुआ है, तो इसलिए मेरे बड़े फेवरेट हैं, बड़ी खुल के बात करते हैं। आप यकीनन इनको हिंदुस्तानी चैनल्स पे भी देखते हैं, यहाँ पे भी मुख्तलिफ टॉक शोज में हमें नजर आते हैं और प्रोफेसर हैं बाय प्रोफेशन जो है। सर बात करेंगे क्योंकि आपकी बड़ी गहरी नजर होती है इस तरह की चीजों के ऊपर, स्पेशली जब पाकिस्तानी सियासत की हम बात करते हैं या पाकिस्तान की सफारतकारी के हवाले से हम बात करते हैं। सर इस दफा इमरान खान साहब वहां पे नहीं गए यूनाइटेड नेशन के इजलास में, हालांकि मोदी साहब वहां पे गए और बहुत बड़े जो सरबराहान मुमलिकत हैं वो वहां पर मौजूद है। सर क्या बेसिक वजह है कि इमरान खान साहब इस दफा तशरीफ लेके नहीं गए यूनाइटेड नेशन के जनरल असम्बली के इजलास में? एक तो मेरी जाती राय ये है कि वजीर आजम इमरान खान साहब को वहां जाना चाहिए था, क्योंकि वो एक अमेरिका के अंदर तो है, लेकिन यूनाइटेड नेशन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो एक फोरम होता है और मल्टीपल हवाले से मुख्तलिफ डिप्लोमेटिक एक आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है जहां अपना आप नुक्ता नजर हाईलाइट कर सकते हैं, स्टेट का नैरेटिव आप मल्टीपल फोरम्स पे कर सकते हैं और साइड लाइन्स में आपके दुनिया की जितनी भी बासर शख्सियात होती हैं, हेड ऑफ स्टेट होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं, उनसे मुलाकात की बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। तो इसको मिस करना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं और इसका पाकिस्तान को नुकसान होता है। सेकेंडली, इस क्रिटिकल जंक्चर पे जब अफगानिस्तान में एक सिचुएशन फ्लक्स में है और नई गवर्नमेंट आई है और पाकिस्तान में खिते में रीजन में बहुत सारी तब्दीलियां हो रही हैं, अमेरिका और चाइना की एक न्यू कोल्ड वार स्टार्ट हो रही है, इसमें उनका जाना बड़ा जरूरी था। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो मैं समझता हूं कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में एक गर्मजोशी हमें दिखाई नहीं देती। डिफरेंट गोल्स हैं, वो साथ चल रहे हैं और वजीर आजम इमरान खान साहब बरमला कह चुके हैं कि जो बाइडन की फोन कॉल से मतलब कि उन्होंने फोन करना भी, उन्हें उनसे ये क्वेश्चन ये पूछा गया और इसको उन्होंने हाईलाइट किया, वो भी मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं। तो इंगेजमेंट एक उसका आंसर थी और इसके दरमियान हमने ये भी देखा कि अंडरटोन में ब्लेम्स भी हुए। पाकिस्तान ने भी ब्लेम किया यूएसए को कि उसने अफगानिस्तान में जिस तरीके से उन्होंने एग्जिट किया एक हरी में और विदाउट एनी प्लानिंग, और अमेरिका की तरफ से जिस तरीके से तालिबान गवर्नमेंट को मुख्तलिफ सारी चीज़ों पे निशाना बनाया गया, तो एक हमें उसमें गर्मजोशी नहीं नज़र आ रही। लेकिन ये आइस ब्रेक करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है अगर वो वहाँ चले जाते।
अच्छा सर, एक चीज आपको मतलब ये मेरी जाती राय है, अब हो सकता है आप मेरे से इत्तेफाक ना करते हो, लेकिन इस खौफ की वजह से शायद इमरान खान साहब नहीं गए कि वो पिछले एक साल से, जब से जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन आई है, ही इज ट्राइंग फॉर दैट कि उनको स्टेट डिपार्टमेंट की या जो प्रेसिडेंट हैं वहां के, जो बाइडन साहब, उनकी कॉल रिसीव हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो कॉल नहीं कर रहे। हालांकि जैसे ही वो आए तो उन्होंने बोरिस जॉनसन से बात की, उन्होंने मोदी जी से बात की, गालिबन शी जिनपिंग से भी, आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो शायद उनकी बात हुई, प्यूटन से उनकी बात हुई। लेकिन अगर किसी से बात नहीं की तो वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं और वो बड़ा डिस्परेटली वेट कर रहे हैं। जिस तरह आपने CNN वाले इंटरव्यू की बात की, बिल्कुल एक हफ्ता पहले उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसमें भी उन्होंने जिक्र किया कि वो बड़े मसरूफ आदमी हैं। सर, अगर जो बाइडन कॉल नहीं करते या नहीं कर रहे तो हम इतने डिस्परेट क्यों हो रहे? वजह क्या है इसके पीछे इमरान खान साहब की कि वो इतने परेशान? हाईलाइट नहीं करना चाहिए, कॉल आई या नहीं आई, इस लेवल पे इमरान खान साहब एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अमेरिकन के साथ पाकिस्तान के मल्टीपल लेवल्स पे उनके राब्ते हैं, और हमारी जो पेंटागन का, हमारे GHQ से राब्ता है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं फॉर उसके फॉरेन अफेयर्स के, उनका राब्ता है शाह महमूद साहब से और जगह पे। तो अगर वजीर आजम इमरान खान साहब की और जो बाइडन की टेलीफोन का पे राब्ता नहीं भी हुआ, इसको इतना इशू नहीं बनाना चाहिए, एंगेज करना चाहिए। रियासतों के ताल्लुकात में ये चीजें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और दूसरा, US एक सुपर पावर है और उसने पूरी दुनिया में ग्लोबली इंटरेक्ट करना है। अगर पाकिस्तान से नहीं भी किया तो हमें उसका कोई ऐसा इशू नहीं बनाना चाहिए। यूरोप के बहुत सारे मुल्क हैं जिनके साथ उन्होंने अभी तक वो ऐसा राब्ता नहीं हुआ। तो ये कोई मतलब डू एंड डाई सिचुएशन नहीं है, और रियासतों के मामलात में ये छोटी बात है, इसको नजरअंदाज करके आगे बढ़ना चाहिए। अमेरिका के साथ बहुत सारी चीजों में कोऑपरेट करना चाहिए, अमेरिका को हमारा नुक्ता नजर समझना चाहिए। और एक हिस्ट्री भी है, पाकिस्तान और अमेरिका का एक शेयर्ड पास्ट है, और जो अमेरिका में एक्नॉलेज भी किया जाता है। अच्छा सर, एक चीज और है कि मतलब ऐसे नहीं आपको लग रहा होता कि शायद इमरान खान साहब के ऊपर वो एक यकीन नहीं है, जिस तरह भी हमने रिसेंटली देखा कि उन्होंने मैडम जेसिंड्रा को न्यूजीलैंड के कॉल की और उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। हालांकि कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं, आप जैसे हमारे सीनियर्स हैं, वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को मैडम जेसिंड्रा को कॉल कर लेनी नहीं चाहिए थी, जरूरत ही नहीं थी। बस ठीक है, उनकी टीम अगर नहीं खेल रही थी, उनकी अपनी जो भी था उनका, मतलब उनका एक इशू था, उन्होंने कहा कि है, तो अगर वो कॉल करके तो उससे पाकिस्तान की शायद ज्यादा इंसल्ट हुई, क्योंकि वो बात उन्होंने उनकी भी नहीं मानी। बाकी तो चले, मेरे जैसे, आप जैसे, या फिर क्रिकेट बोर्ड वाले या फवाद चौधरी, शेख रशीद, उनकी बात तो छोड़ दे, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट की उन्होंने बात नहीं सुनी, तो शायद ज्यादा सुबकी हुई पाकिस्तान की उस चीज की। बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूं। और अमंग रिलेशंस विद स्टेट मल्टीपल लेवल पे इंस्टीट्यूशनल इनपुट होता है। तो जब उन्होंने एक थ्रेट न्यूजीलैंड को रिसीव हुई और वहां उनके सिक्योरिटी इदारों ने और उसको असेस किया, और असेस करने के बाद हाईएस्ट ऑर्डर पे उन्होंने शेयर की, वहां एक डिसीजन हो गया। तो वो डिसीजन एक फोन कॉल से रिवर्स तो नहीं हो सकता। हम जैसे मुल्कों में ये होता है कि हम फोन कॉल पे डिसीजन रिवर्स कर देते, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इनपुट इतनी स्ट्रांग नहीं, और यहाँ पे फर्द इंडिविजुअल डिसीजन लेते हैं, इंस्टीट्यूशन डिसीजन नहीं लेते। तो ये एक फर्क है। जब और मिडिल ईस्ट में भी ऐसा ही है। मिडिल ईस्ट में भी जो उनका है गवर्नेंस, वहां पे बादशाह या प्रिंस जो है वो खुद से फैसला कर सकता है। तो पाकिस्तान की तरफ से मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ, ये नहीं। तीसरा, जो फोन कॉल का मामला है, एक रीजनल रीअलाइनमेंट भी हमें नजर आ रही है। देखिए, पाकिस्तान और अमेरिका, चाइना और अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान, रशिया और पाकिस्तान, तो एक नई सिर्फ सब बंदी है, एक रीअलाइनमेंट। इसके अंदर अमेरिका को ये रियलाइज हुआ है कि पाकिस्तान चाइना के साथ जिस जियो इकोनॉमिक्स में है उसमें अमेरिका का रोल नहीं बनता, और अमेरिका के साथ जो उसके स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं वो एक महदूद पैराडाइम में है। तो टेलीफोन कॉल को भी इस नुक्ता नजर से देखना चाहिए। फिर तालिबान टास्क में पाकिस्तान का अहम रोल था, और अब जो अफगानिस्तान में सूरत हाल बन रही है उसमें जो बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका, यूरोप, वो सोच रहे हैं, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो जज कर रहे हैं, वो बड़े कॉशियस हैं कोई डिसीजन लेने में। तो अभी इसलिए वो पाकिस्तान को इस तरह फोन कॉल करके किसी हतमी नतीजे पे पहुंचना नहीं चाहते।
اوکے اچھا سر، ایک چیز اور بھی ہے، عمران خان صاحب کی جو سپیچ ہے وہ دو مین فوکس ان کے جو ہیں، ایک افغانستان ہے کیونکہ ریسنٹلی وہاں پہ حکومت چینج ہوئی ہے، ٹیک اوور کیا طالبان نے، سیکنڈ ہمارے پاس کشمیر کا ایشو ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو افغانستان ایشو کو ہم صحیح طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں، یا جو پچھلے 3 سالوں میں 4 سالوں میں کشمیر ایشو ہے اس کو ہم نے پراپر طریقے سے، جس طریقے سے ہماری مختلف حکومتیں اس کو ہینڈل کرتی ہوئی آ رہی تھی اس طریقے سے ہم نے کیا، یا دونوں ایشوز کو ہم مس ہینڈل کر رہے ہیں رائٹ ناؤ؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ افغانستان میں جو طالبان ٹاکس تھیں وہ کنکلوڈ ہو گئی، اور وہاں سے کوئی 20 سال 2 ڈیکیڈز میں جو نیٹو اور اس کے الائیز نے وہاں ایک ماڈل کیا وہ فیل ہو گئے. اب وہ فیل ہونے کی وجہ پاکستان نہیں ہے، اس میں امریکہ میں ایک بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، انسٹیٹیوشن کیوں نہیں بنے، نیشن بلڈنگ کیوں نہیں ہوئی، اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی کیپیسٹی کیوں کم ہے، اسٹیٹ بلڈنگ کیوں نہیں ہو سکی. تو ملٹیپل اس کے ریزنز ہیں. تو اب یہ جو طالبان کی گورنمنٹ وہاں آئی ہے، ان دی اینڈ آپ پہلے ایک ایکسپیریمنٹ ہوا 9/11 کے بعد، اب ہم 20 سال بعد دوبارہ اس سطح پہ آئے ہیں جہاں افغان اسٹیٹ ویک دکھائی دے رہی. اس وقت سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ پیس اور اسٹیبلٹی وہاں ریٹرن ہو. اور جو طالبان ٹاکس میں چیزیں کنکلوڈ ہوئی تھی کہ انکلوسیو گورنمنٹ ہوگی، ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے گا، افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اس کے اوپر انہیں اپنا انفلوئنس یوز کر کے طالبان کو انشور کرنا چاہیے. یہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے انٹرسٹ میں. اس کو اگر صرف ہم پاکستان کے نقطہ نظر سے دیکھیں گے تو درست نہیں ہے. یہ انٹرنیشنل کمیونٹی، افغانستان، ساؤتھ ایشیا سب کے انٹرسٹ میں، بجائے اس کے کہ ریٹرن آف جیو پالیٹکس اور ایک کمپٹیشن ہو جہاں پاکستان اپنے گھوڑوں کو بیک کر رہا ہو، انڈیا اپنے گھوڑوں کو بیک کر رہا ہو، گلف کنٹریز اپنے گھوڑوں کو بیک کر رہی ہو، چائنا. تو اس سے پھر اسٹیٹ دوبارہ فریگمنٹ ہوگی اور انسٹیبلٹی صرف افغانستان تک محدود نہیں رہے گی، پورے ساؤتھ ایشیا کو اس میں لپیٹ میں لے لیں. تو یہ ایک بڑا کریٹیکل مومنٹ ہے. اس میں نیرو جو انٹرسٹ ہے اس سے باہر نکل کے افغانستان کے لیے سوچنا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا سر، لاسٹ جی کشمیر کے اوپر اگر اپنا کمنٹ کریں سر. کشمیر کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس لمیٹڈ آپشن ہے. بیسیکلی 7 سال ہم نے جنگ بھی کر کے دیکھ لی اور نیگوسیشن بھی کنکلوڈ نہیں ہوئے. وہاں کے اوپر نان اسٹیٹ ایکٹرز نے بھی وہاں مختلف حربے آزمائے، لیکن وہاں جو مین ایشو ہے کشمیر میں کہ وہ ڈیپ روٹیڈ ایلینیشن ہے وہاں کشمیر کے لوگوں. انڈیا کو اسے ایڈریس کرنا ہوگا اور پاکستان کو یہ سوچنا ہوگا کہ وہ صرف اس جنگی جنون میں کشمیر کے ایشو کو ہائی لائٹ نہیں کر سکتے. جیسے کہ یہ شروع ہوا اور اس کے بعد کووڈ آ گیا، دنیا کا فوکس اس طرف چلا، ایک بہت بڑی شفٹ آئی. لوگ سوال کر رہے ہیں دوسرے ملکوں میں کہ ہم ڈیفینس پہ اتنا کیوں خرچ کر رہے ہیں، امریکہ میں بھی ہوا، ہیلتھ انفراسٹرکچر پہ کیوں نہیں کر رہے. تو انڈیا اور پاکستان کو بھی سوچنا ہوگا کہ کب تک یہ جو ٹاک شوز پہ ایک دوسرے کو گالیاں نکالیں گے، لوگوں کو نفرتوں میں اجاگر کرتے رہیں گے. اور ڈیپ ڈاؤن انڈیا اور پاکستان ایک آئیڈینٹیکل اسٹیٹ ہیں، وہاں غربت ہے، افلاس ہے، انڈر ڈیولپمنٹ ہے. ان ایشوز کی طرف دونوں کو دیکھنا ہوگا. اور کشمیر کا حل بھی ہے کہ اس میں جو انٹرنیشنل لیول پہ ان کی جو رائٹس ہیں کشمیری کمیونٹی کے، ان رائٹس کو ڈینائی نہ کیا جائے. وہاں پہ انٹرنیٹ سسپینڈ ہے، وہاں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں. تو پاکستان اور پوری دنیا کو یہ کہنا چاہیے کہ انڈیا ایک ڈیموکریسی ہے، وہاں کے لوگوں کو ان کے رائٹس دیے جائیں. جب ان کو ان کے رائٹس مل جائیں گے تو پھر سیکنڈ اسٹیج میں کانفیڈنس بلڈنگ میئر کے طور پہ وہاں سے لوگوں کا ادھر آنا اور ادھر کے لوگوں کا ادھر جانا تاکہ ایک ہیومن ٹریجڈی ہے تو اس سے فضا سازگار ہوگی. تو پہلی اسٹیج انڈیا پہ یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ان کے بیسک رائٹس کا ڈینائل نہ ہو، اور پاکستان پہ یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ انڈیا کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر یا دوسرے ہیں ان کو کنٹرول کرے کہ وہ دوسری سرزمین میں جا کے کوئی ایسی کارروائی نہ کریں کہ اس سے حالات خراب. بالکل سر. لاسٹ کوسچن ہے آپ سے سر کہ اس وقت ہم کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں اگر ڈپلومیٹک لیول پہ دیکھ لیں، کیونکہ اکانومی ہماری پچھلے 3 سالوں میں وہ میں بار بار کیونکہ ہم اکثر ذکر اس کا کرتے ہیں کافی خراب ہوئی ہے، بے روزگاری، مہنگائی، ہر چیز انٹرنل سچویشن کو اگر ہم پچھلے 3 سالوں میں دیکھتے ہیں، ڈالر ایکسچینج ریٹ دیکھ لیں. لیکن ایکسٹرنل ڈپلومیٹک
مطلب اس میں اگر میں بات کرتا ہوں سائٹ کی، ہم کہاں پہ اس وقت سر سٹینڈ کریں آپ کی نظر؟ تو بہت بڑا چیلنج ہے. چائنا بھی ہم سے، جو چائنا پاکستان میں واقع ہوا اور ہم انہیں پروٹیکٹ نہیں کر سکے چائنیز انجینئر کو، یہاں پر سی پیک اتھارٹی کے سربراہ تبدیل ہوئے ہیں. تو ایک چیلنج ہے کہ ہم اس میں کر رہے ہیں. افغانستان میں جو سچویشن ہے وہ بھی ایک چیلنج. تو پاکستان کے ڈیسیژن میکرز کے لیے یہ ہے کہ وہ کیا وہ بیلنس کر پائیں گے چائنا اور امریکہ کو، یہ ایک بہت بڑا چیلنج. اور اس چیلنج میں ہی ہماری کیپیبلٹیز کا امتحان ہوگا کہ ہم کس بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. اور جو سیکنڈ چیلنج جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ اکنامک چیلنج. دیکھیں فارن پالیسی یو ایس ہو، انڈیا ہو، پاکستان ہو، کسی بھی ملک کی سکسیس جو ہے گورنمنٹ کی وہ فارن پالیسی میں سکسیس ہو، لیکن ڈومیسٹک فرنٹ پہ اگر اکنامک کرائسس ہو، فوڈ انفلیشن ہو، ان امپلائمنٹ ہو، تو لوگ وہ گورنمنٹ ان پاپولر ہو جاتی اور اس کو کاسٹ پے کرنی چاہیے. تو اکنامک فرنٹ پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اگر فارن پالیسی یا ڈپلومیٹک سکسیس ہوئی بھی اور لوگوں کی زندگی میں مشکلات ہوئی تو لوگ اسے خاطر میں نہیں لائے. بالکل سر، تھینک یو ویری مچ. بہت زبردست آپ سے ڈسکشن ہوئی اور بہت ایسی چیزیں نئی مطلب سننے کو ملی. وہ ہماری اگر فارن پالیسی ہو یا انٹرنل ہماری سچویشن ہو، کشمیر کے حوالے سے ہو یا چائنا اور پاکستان کے ریلیشن شپ ہو، آپ نے بہت زبردست طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا اس حوالے سے. تھینک یو، بہت شکریہ سر فار جوائننگ دا شو، اینڈ تھینک یو ویری مچ ویورز فار واچنگ ڈیبیٹ وتھ فخر یوسف زئی. کسی اور ڈیبیٹ میں آپ سے پھر ملتے ہیں. ٹیک کیئر اینڈ بائے.